Guys, ito naman yung tinatawag nilang street food. Nandito na yung iba't ibang pagkain na mura lang. Talagang masusolve ka talaga. Yun nyo guys. Kaso maaga kami eh. Kaya parang nagbubukas pa lang sila. Siguro maya-maya lang ito. Yan. Ayan guys. Ay Diyos ko, nakatikim na ako ng durian. First time in my life. Ganun pala yung lasa. Grabe. Alam nyo guys, Dati yan na? Ha? Oo. Yan. Hanggang dulo yan guys. Naku, talaga. Kailangan pag kumain ka dito, hap